The Assalamu alaikum, ninth class. Today we will do Sultan Ahmed Masjid, the lesson 7 of our book. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Impressive, purkashish, jazib, monuments, यादगार. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की पुरकशिश तरीन यादगारों में से एक है. इट इज़ एज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. इसको ब्लू मस्जिद भी, इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है. बिकॉज ऑफ द टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को जीनत बख्शती हैं. सिचुएटेड इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में वाक़, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की के सबसे बड़े शहर, एंड द कैपिटल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और सल्तनत उस्मानिया के दारुल खिलाफा फ्राम 1453 टू 1923, 1453 से 1923 तक. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. ये सियाहों के लिए मकबूल तरीन जगह बन चुकी है. इस्तंबुल जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खराफा रहा है, में वाकई ये मस्जिद सियाहों की पसंद के लिए मकबूल तरीन मकाम बन चुकी है. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. इससे अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 से 1616 के दौरान तामीर किया गया. As was the custom, जैसा कि रवाज था, दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, ये मस्जिद उस ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेज अ टॉम ऑफ द फाउंडर, अपने बानी के मकबरे पर, मदरसा एक मदरसे, और हॉस्पाइस मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई. द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही माहिर तामीरात सैदफर मोहम्मद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान. सुल्तान ने मुकर्रर किया एज इंचार्ज, निगरान के तौर पर, ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे के. सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सैदफर मोहम्मद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया. द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616. इसकी इफ्तिताई तकरीब 1616 में मुनक्कद की गई. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तकमील ना देख सका. इट वॉज़ कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन. ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के अहद हुकूमत में मुकम्मल हुई. द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च. नीली मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बाज़ंतीनी गिरजा घर दोनों के फ़न तामीर को ज़ाहिर करती है. हागिया सोफिया, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर्स. मस्जिद सोफिया जो कि मुस्लिम फ़न तामीरात के अजायब में से एक है, वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू. उसको भी मद्देनज़र रखा गया एज अ मॉडल, नमूने के तौर पर. मस्जिद सोफिया जो कि मुस्लिम फ़न तामीर की अजायबात में से एक थी, उसको भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया. द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड टू बी द अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज़. अनमैच्ड बेमिसल, जिसके कोई मुकाबिल नहीं. स्प्लेंडर शान व शौकत, मैजेस्टी अज़मत, साइज़ कदो कामत. नीली मस्जिद अपनी शान व शौकत, अज़मत और जसामत में आज भी बेमिसाल समझी जाती है. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद का वसी और इस बैरूनी सहन मुसलसल मेहराबी राहदारियों से घिरा हुआ है. It has ablution facilities on both the sides. इसके दोनों अतराफ में वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं. In the center there is a fountain. दरमियान में एक फवारा है, which is rather smaller in contrast with the magnitude of the courtyard, जो सहन की वसत के बरक्स कदरे छोटा है. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court.
مغرب صحن کی دروازے کے اوپری حصے میں لوہے کی ایک بھاری زنجیر لٹکائی گئی ہے. آن دا ویسٹرن سائڈ مغرب کی طرف. دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان الون. یہ سمت صرف بادشاہ کے لیے مخصوص تھی. دا چین واز پٹ دیئر سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ ایوری ٹائم ہی انٹرڈ دا کورٹ. یہ زنجیر وہاں اس لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جب بھی کبھی بادشاہ صحن میں داخل ہو تو اسے اپنا سر جھکانا پڑے. اٹ واز دا سمبولک جسچر. یہ ایک علامتی نشان تھا. ٹو انشور. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے. دا ہیوملٹی آف دا رولر. حکمران کی انکساری. ان دا فیس آف دا ڈیوائن پاور. قوت ربی کے سامنے حکمران کی انکساری کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی اشارہ تھا. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. انٹیریئر اندرونی حصہ lined with سجایا گیا ہے سیرامک مٹی کی بنی ہوئی ٹائلوں سے. In more than 50 different tulip designs. ٹیولپ گل لالا. مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی جانب پر گل لالا کے 50 سے زائد مختلف نمونوں میں 20,000 سے زائد ہاتھ سے بنی ہوئی چینی کی مٹی ٹائلوں سے سجاوٹ کی گئی ہے. ایٹ دا گیلری کی سطح پر دا ڈیزائن بیکمس فلمبینٹ ود ریپرزنٹیشن آف فلاورز فروٹس اینڈ سائپرس. فلمبینٹ رنگین. ریپرزنٹیشنز نمائندگی. سائپرسز سروں کے پودے. گیلری کے مقام پر پھولوں پھلوں اور سروں کے پودوں کی منظر کشی کے ساتھ نمونہ کا بہت حد تک رنگین ہو جاتا ہے. The upper level of the interior is adorned with blue paint. اندرونی حصے کے اوپر کے مقام کو نیلے روغن سے سجایا گیا ہے. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to bright up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow. More than 200 stained glass windows. 200 سے زائد رنگدار شیشے کی کھڑکیاں. with intricate designs. پیچیدہ نمونوں کے ساتھ. allows natural light. قدرتی روشنی کو داخل ہونے دیتی ہیں. to brighten up its interior. اس اندرونی حصے کو منور کرنے کے لیے. and the chandeliers اور فانوس further illuminate it with their glow. اپنی چمک دمک سے اس کو مزید روشن کرتے ہیں. The decorations include آیات from the Holy Quran. تزئین میں کلام پاک کی آیات بھی شامل ہیں. The floors are covered with carpets. فرش قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں.